For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan melalui pegunungan tertinggi di gua-gua paling terpencil di Tiongkok. Mereka akhirnya menemukannya di sini, pada kelelawar di Gua Sitao. Virus tersebut adalah virus corona yang menyebabkan wabah Self-Acute Respiratory Syndrome atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected Virus corona adalah kelompok virus yang dilapisi tonjolan protein kecil yang menyerupai mahkota, atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan jenis virus corona yang telah diketahui. 7 di antaranya dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan pilek, yaitu infeksi ringan, namun sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Virus ketujuh, yaitu penyebab COVID-19, memiliki karakteristik keduanya, mudah menyebar tapi juga dapat merusak paru-paru secara serius. person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Ketika orang-orang yang terinfeksi batuk, percikan cairan yang mengandung virus akan keluar. Virus dapat menginfeksi orang lain ketika percikan tersebut masuk ke hidung atau mulut mereka. Virus corona paling mudah menular di ruang tertutup, tempat orang-orang berada berdekatan. Cuaca dingin menjaga lapisan pelindung virus agar tidak mengering, sehingga virus dapat bertahan lebih lama saat berpindah dari satu inang ke inang lainnya. Sementara sinar ultraviolet dari matahari dapat merusaknya. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes, called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. Perubahan musim lebih berpengaruh terhadap virus yang sudah lama ada. Namun, karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, virus tersebut memiliki banyak calon inang sehingga tidak menumbuhkan kondisi ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, tonjolan protein virus menempel pada sel inang dan menyatu dengannya, sehingga virus dapat membajak mekanisme sel untuk memperbanyak gennya sendiri. Virus corona menyimpan gennya dalam RNA. Semua virus termasuk ke dalam virus RNA atau virus DNA.
Virus RNA cenderung lebih kecil dan memiliki lebih sedikit gen, sehingga dapat menginfeksi banyak inang dan berkembang biak dengan cepat. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan kesalahan, sedangkan virus DNA memilikinya. Karena itu, ketika virus RNA berkembang biak, kemungkinan terjadinya kesalahan yang disebut mutasi menjadi lebih besar. Banyak mutasi tersebut tidak berguna atau bahkan berbahaya bagi virus itu sendiri. Namun, beberapa mutasi membuat virus lebih cocok dengan lingkungan tertentu. Seperti spesies inang baru, epidemi sering terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. The mutations can make a virus less recognizable to our immune systems, and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Hal ini terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, SARS, dan pandemi COVID-19. Setelah berada dalam tubuh manusia, virus akan terus mengalami mutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menghasilkan variasi atau strain dari virus aslinya. Virus corona memiliki beberapa perbedaan penting dibandingkan kebanyakan virus RNA lainnya. Virus corona termasuk yang terbesar, artinya memiliki jumlah gen paling banyak. Hal tersebut menciptakan lebih banyak peluang terjadinya mutasi berbahaya. Untuk mengatasi risiko tersebut, virus corona memiliki fitur unik berupa enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dan memiliki tingkat mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya menjadi pertanda baik dalam upaya melawan virus tersebut. Setelah terinfeksi, sistem kekebalan tubuh dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika menginfeksi kembali sehingga kita tidak jatuh sakit. Namun, mutasi dapat membuat virus lebih sulit dikenali oleh sistem kekebalan tubuh, sehingga lebih sulit dilawan. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif, karena keduanya dirancang khusus untuk virus tertentu. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Setiap tahun kita membutuhkan vaksin flu baru karena virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga strain baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan, dan vaksin kemungkinan dapat mengenali virus tersebut lebih lama setelah infeksi sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik. Namun,
kita masih belum mengetahui berapa lama tubuh manusia dapat tetap kebal terhadap berbagai jenis virus corona. Hingga kini, belum pernah ada pengobatan atau vaksin virus corona yang benar-benar disetujui. Kita tidak terlalu fokus menangani jenis virus corona yang hanya menyebabkan pilek. Meskipun para ilmuwan pernah mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, wabah tersebut berakhir sebelum pengobatannya menyelesaikan uji klinis. Seiring manusia terus memasuki dan merusak habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa munculnya virus corona baru yang menular ke manusia adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun, jika kita terus meneliti dan memahami hal-hal yang belum diketahui tentang virus ini, dampaknya tidak harus menjadi bencana. How many of you can speak more than one language? Now keep your hands up if you can speak more than two. And how about three? All right, very impressive. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? It's true. This is a natural human phenomenon that any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. And did you know that the languages that your child is exposed to before the age of 7, which is also known as the critical age period, are the only languages that he or she will be exposed to later in life? Leonard Bloomfield said, "The acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat that any one of us is ever required to perform." Berapa banyak dari kalian yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa? Sekarang, tetap angkat tangan kalian jika bisa berbicara lebih dari 2 bahasa. Lalu bagaimana dengan 3 bahasa? Sangat mengesankan. Tetapi, tahukah kalian bahwa sebenarnya kalian bisa saja dengan mudah mempelajari hingga 25 bahasa? Itu benar. Ini adalah fenomena alami manusia, di mana setiap anak normal yang lahir dimanapun di dunia mampu mempelajari bahasa apapun yang ia dengar dan gunakan di sekitarnya. Dan tahukah kalian bahwa bahasa-bahasa yang dipelajari seorang anak sebelum usia 7 tahun, yang juga dikenal sebagai masa usia kritis, adalah bahasa yang paling mungkin tetap mereka kuasai di kemudian hari. Leonard Bloomfield mengatakan bahwa pemerolehan bahasa tanpa diragukan lagi merupakan pencapaian intelektual terbesar yang pernah dilakukan manusia. So I asked myself and some others in the overseas student program here, why do we learn languages? At first, we all learn language because we have to. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. There's simply no preventing it. But then there's some of us who actually do it for fun. We go through the struggle, we put in the effort, feeling wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. It's awesome to speak another language, to carry it with you everywhere you go, to travel and communicate with people in their native language makes conversation so much more personal, and you actually get to enjoy more out of life because it gives you the opportunity to understand more music and movies and games from around the world. So I want to ask you another question. I want you all to think about this. If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and the plethora of free language learning tools we have on our devices today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Jadi, saya bertanya kepada diri saya sendiri dan beberapa mahasiswa lain di program mahasiswa internasional di sini. Mengapa kita belajar bahasa? Pada awalnya, kita semua belajar bahasa karena memang harus. Sebagai manusia, kita dirancang untuk belajar bahasa sama seperti kita dirancang untuk berjalan. Hal itu tidak bisa dicegah. Namun, ada juga sebagian dari kita yang melakukannya karena senang. Kita melewati kesulitannya, berusaha keras, sering merasa bersalah ketika berbicara, tetapi tetap menyukainya karena manfaatnya begitu besar. Sangat luar biasa bisa berbicara dalam bahasa lain.
membawanya kemanapun kita pergi, berpergian dan berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa asli mereka, membuat percakapan terasa jauh lebih personal. Kita juga bisa menikmati hidup lebih banyak karena memiliki kesempatan memahami musik, film, dan permainan dari berbagai belahan dunia. Jadi, saya ingin mengajak kalian semua memikirkan hal ini. Jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak dalam mempelajari bahasa serta banyaknya alat belajar bahasa gratis yang tersedia di perangkat kita saat ini, mungkinkah dengan mengurangi hambatan bahasa kita juga dapat mengurangi hambatan lain dalam masyarakat? Which begs me to ask another question. What exactly are language barriers, and what do they do? I know what some of you are thinking. You're at the dinner table, and you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend. And you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator. So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly, you're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Have you ever heard of linguistic relativity? Hal itu membawa saya pada pertanyaan lain. Sebenarnya, apa itu hambatan bahasa dan apa dampaknya? Saya tahu apa yang mungkin sedang kalian pikirkan. Misalnya, kalian sedang duduk di meja makan di antara ibu kalian yang orang Rusia dan pacar Amerika kalian. Lalu tiba-tiba sadar bahwa kalian telah menjadikan diri sendiri sebagai penerjemah. Jadi, sepanjang malam, kalian harus mendengar semuanya 3 kali. Meskipun kalian merasa bisa berbicara bahasa Inggris dan Rusia dengan baik, kalian tetap ingin punya beberapa menit waktu sendiri hanya untuk berpikir dalam bahasa apapun yang kalian inginkan. Namun, sebenarnya hambatan bahasa jauh lebih besar daripada itu. Pernahkah kalian mendengar tentang relativitas linguistik? Linguistic relativity is the field which asks questions on the relations between language, perception, and thought. The core theory is called the deterministic theory. It's scientifically proven, and it states that the language you speak shapes the way you think and influences your behavior. The fathers of linguistic relativity, Benjamin Whorf and Edward Sapir, state that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. Now, I think that those guys can be a little extreme in their theories. I think, rather, that if a word doesn't exist in your language, you're a lot less likely to identify with that concept. One of my friends here in Israel, a native German speaker, told me a story once of how the English language changed the way that she thought about love. She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love, and that she was shocked at the use of the language because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and dramatically. And she pictured someone actually falling. And she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love and not just being in love. Relativitas linguistik adalah bidang yang mempelajari hubungan antara bahasa, persepsi, dan cara berpikir. Teori utamanya disebut teori deterministik. Teori ini telah dibuktikan secara ilmiah dan menyatakan bahwa bahasa yang kita gunakan membentuk cara berpikir serta mempengaruhi perilaku kita. Tokoh relativitas linguistik Benjamin Whorf dan Edward Sapir mengatakan bahwa jika suatu kata tidak ada dalam bahasa kita, maka kita tidak akan memahami konsep tersebut. Namun, menurut saya, teori mereka sedikit terlalu ekstrem. Saya lebih percaya bahwa jika suatu kata tidak ada dalam bahasa kita, maka kemungkinan kita untuk memahami atau merasa dekat dengan konsep tersebut menjadi jauh lebih kecil. Salah satu teman saya di Israel, seorang penutur asli bahasa Jerman, pernah menceritakan bagaimana bahasa Inggris mengubah cara pandangnya tentang cinta. Ia masih ingat, pertama kali mendengar istilah falling in love atau jatuh cinta, ia terkejut karena sebelumnya ia tidak pernah membayangkan cinta sebagai sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan dramatis. Ia membayangkan seseorang benar-benar jatuh dan ia bisa merasakan makna itu. Sejak saat itu,
Ia tahu bahwa suatu hari nanti ia akan mengalami jatuh cinta, bukan sekedar berada dalam cinta. Also, in body language, we find interesting differences among languages. In Hebrew, this means wait. However, this is a great insult in Italy, and I wanted you all to know that. And the most obvious differences in languages that are influencing our thoughts and behaviors is in vocabulary. One scientific experiment in linguistic relativity showed how gender association impacts people's perception. This study used the word "key," which is in German a masculine word, and in Spanish it's feminine. So subjects were asked to come up with words to describe a key. And the German speakers used words such as heavy, durable, strong, useful, metal. The Spanish speakers chose words such as golden, lovely, little, delicate, shiny to describe the same word. Another interesting difference we find among languages is in the perception of correctness. I read in a study by John Myhill at University of Haifa that correctness in present-day English and most European languages is based on prestige. So the development of these languages has actually followed the trends of its most elite speakers. But other languages perceive correctness in a much different way. Languages such as Arabic and Hebrew and Icelandic are based on textual references. So if a word appears in a text, in Arabic, which is based on the Quran, and Hebrew is based on the Torah and Mishnah, if a word or grammar appears in these texts, it's correct. And if it doesn't, it's not correct. For these languages, there's no connection between correction and prestige. Dalam bahasa tubuh juga terdapat perbedaan menarik antar bahasa. Dalam bahasa Ibrani, gerakan itu berarti tunggu. Namun di Italia, gerakan yang sama merupakan penghinaan besar dan saya ingin kalian mengetahuinya. Perbedaan paling jelas dalam bahasa yang memengaruhi pikiran dan perilaku kita terlihat pada kosakata. Salah satu eksperimen ilmiah tentang relativitas linguistik menunjukkan bagaimana asosiasi gender mengaruhi persepsi seseorang. Penelitian ini menggunakan kata kunci dalam bahasa Jerman. Kata tersebut bersifat maskulin, sedangkan dalam bahasa Spanyol bersifat feminin. Para peserta diminta menyebutkan kata-kata untuk menggambarkan sebuah kunci. Penutur bahasa Jerman menggunakan kata-kata seperti berat, kuat, tahan lama, berguna, dan logam. Sementara penutur bahasa Spanyol memilih kata seperti keemasan, indah, kecil, halus, dan berkilau untuk menggambarkan benda yang sama yaitu kunci. Perbedaan menarik lainnya terlihat dalam cara bahasa memandang kebenaran bahasa. Saya membaca penelitian John Myhill dari Universitas Haifa yang menjelaskan bahwa dalam bahasa Inggris modern dan sebagian besar bahasa Eropa standar, kebenaran bahasa didasarkan pada prestis. Artinya, perkembangan bahasa mengikuti tren pada para penutur elitnya. Namun, beberapa bahasa lain memandang kebenaran dengan cara berbeda. Bahasa seperti Arab, Ibrani, dan Islandia didasarkan pada referensi teks. Dalam bahasa Arab yang merujuk pada Al-Quran dan bahasa Ibrani yang merujuk pada Mishneh Torah, jika suatu kata atau tata bahasa muncul dalam teks tersebut, maka dianggap benar. Jika tidak muncul, maka dianggap salah. Dalam bahasa-bahasa tersebut tidak ada hubungan antara kebenaran bahasa atau prestis sosial. And there are many, many words in languages that don't appear anywhere else, such as stam in Hebrew, which can be translated into English as just kidding, but not really. It's a unique word to let someone know that you're not being serious. And halomot paz is how you say sweet dreams in Hebrew, but it actually translates directly as golden dreams. And there's a word in German that I love called Fernweh, which dictionaries translate it as itchy feet. And it's the opposite of homesick. It describes the feeling that you need to travel. So when my German friend taught me this word, I thought, wow, how I wish that this word existed in my language. And I wondered that if we use such a word, how my experience of feeling like
the only one in my family with a strong desire to see the world, may have been different. So a few weeks ago, after auditioning to be up here on the TED stage, I reached out to my psychology professor back in New York and asked him what he thought about linguistic relativity. And what he says explains the story of my friend and in terms of psychology and memory, what happened when she learned a new term about love. He said, "It is the breadth of our language, not our vast experiences, which help color our lives. That is in memory. The language labels that we assign events and experiences shape, indeed, limit the way that we can remember them. For example, if the only positive emotion word we knew was happy, all positive memories are labeled as happy memories." Ada juga banyak kata dalam suatu bahasa yang tidak ditemukan di bahasa lain. Misalnya kata stem dalam bahasa Ibrani yang bisa diterjemahkan sebagai cuma bercanda, tetapi sebenarnya memiliki makna unik untuk menunjukkan bahwa seseorang tidak serius. Lalu ada ungkapan kalamot pas dalam bahasa Ibrani yang berarti mimpi indah, tetapi secara harfiah diterjemahkan sebagai mimpi emas. Ada juga kata dalam bahasa Jerman yang saya sangat sukai yaitu Femweh. Kamus menerjemahkannya sebagai kaki gatal untuk berpergian. Dan kata ini merupakan kebalikan dari homesick atau rindu rumah. Kata tersebut menggambarkan perasaan ingin berpergian ke tempat-tempat baru. Ketika teman Jerman saya mengajarkan kata itu kepada saya berpikir, andai saja kata itu ada dalam bahasa saya membayangkan mungkin pengalaman saya akan berbeda jika ada kata yang bisa menggambarkan perasaan menjadi satu-satunya orang dalam keluarga yang sangat ingin melihat dunia. And if they all fit in that happy bucket together, then their shared features, which make them labeled as happy, will be reinforced and at times amplified at the expense of their differences to allow for better access. This is because your mind categorizes everything with language labels so that it can reach for your memories as quickly as possible. And everything that you say and do, every decision you make, every conversation that you have is just a consequence of some memories, right? So in other words, your ability overall to access your memories is actually directly related to your breadth and knowledge of vocabulary. Because our languages are constantly changing, language barriers are just growing bigger and bigger. So what do you think, everyone? If we started taking advantage of children's amazing ability to learn languages and the plethora of free tools that we have to learn languages today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? The answer to me is crystal clear. Beberapa minggu lalu, setelah saya mengikuti audisi untuk berbicara di panggung TEDx ini, saya menghubungi dosen psikologi saya di New York dan menanyakan pendapatnya tentang relativitas linguistik. Jawabannya menjelaskan pengalaman teman saya tadi, khususnya dalam psikologi dan ingatan ketika ia mempelajari istilah baru tentang cinta. Ia mengatakan, yang memberi warna pada hidup kita bukanlah luasnya pengalaman, melainkan luasnya bahasa yang kita miliki. Artinya, dalam ingatan kita, label bahasa yang kita berikan pada peristiwa dan pengalaman akan membentuk, bahkan membatasi cara kita mengingatnya. Misalnya, jika satu-satunya kata positif yang kita ketahui hanyalah bahagia, maka semua kenangan positif akan dilabeli sebagai kenangan bahagia. Karena semuanya masuk ke dalam satu kategori yang sama. Kesamaan di antara kenangan tersebut akan semakin diperkuat, sementara perbedaannya menjadi kurang terlihat. Hal ini terjadi karena pikiran manusia mengelompokkan segala sesuatu menggunakan label bahasa agar ingatan lebih mudah diakses. Semua yang kita katakan dan lakukan, setiap keputusan yang kita ambil, dan setiap percakapan yang kita lakukan sebenarnya merupakan hasil dari ingatan kita. Dengan kata lain, kemampuan kita untuk mengakses ingatan sangat berkaitan dengan luasnya kosakata yang kita miliki. Karena bahasa terus berubah, hambatan bahasa juga terus menjadi semakin besar. Jadi, bagaimana menurut kalian? Jika kita memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak dalam belajar bahasa dan menggunakan banyak alat belajar bahasa gratis yang tersedia saat ini,
Mungkinkah dengan mengurangi hambatan bahasa kita juga dapat mengurangi hambatan lain dalam masyarakat? Bagi saya jawabannya sangat jelas. By emphasizing foreign language study in your community, you're seizing an opportunity to reverse the creation of gaps in the way that we think and behave. There are so many issues in society today that are thought-based, like racism and hate crimes and bullying. So by increasing the knowledge of language, we can overcome these differences. Also by having more multilingual programs for children, of course, because it's that critical age period before age 7 where we have this opportunity. So one such program exists in Jaffa called the Orchard of Abraham's Children. It was founded by a Palestinian man and a Jewish woman who are married. And they've established 3 kindergartens that teach in both Arabic and Hebrew and celebrate both cultures' holidays. So programs like this one are using bilingual education to promote peace and coexistence in a humanitarian, non-political way. Dengan menekankan pentingnya pembelajaran bahasa asing di lingkungan masyarakat, kita sebenarnya sedang mengambil kesempatan untuk mengurangi kesenjangan dalam cara berpikir dan berperilaku. Saat ini ada begitu banyak masalah sosial yang berhubungan dengan cara berpikir, seperti rasisme, kejahatan kebencian, dan perundungan. Dengan meningkatkan pengetahuan bahasa, kita dapat mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut. Selain itu, kita juga perlu menyediakan lebih banyak program multilingual untuk anak-anak, terutama karena ada masa usia kritis sebelum usia 7 tahun, di mana anak memiliki kemampuan luar biasa untuk mempelajari bahasa. Salah satu program seperti ini ada di Java, bernama Orchard of Abraham Children. Program ini didirikan oleh seseorang pria Palestina dan seseorang wanita Yahudi yang telah menikah. Mereka mendirikan 3 taman kanak-kanak yang mengajarkan bahasa Arab dan Ibrani sekaligus serta merayakan hari besar dari kedua budaya tersebut. Program seperti ini menggunakan pendidikan bilingual untuk mempromosikan perdamaian dan hidup berdampingan secara damai melalui pendekatan kemanusiaan dan non-politik. And it's so effective because our language is a huge part of our identity. Being born to Reformed Jewish parents gave me really early exposure to the Hebrew language. And if it wasn't for that early exposure, I'm sure I wouldn't be here in Israel studying linguistics or giving this talk to you about the power of being able to identify with more than one language. Now, I want to leave you with this quote by Helen Keller, who was an American author, a political activist, and the first deaf-blind person ever to receive a Bachelor of Arts degree. Suddenly, I felt a misty consciousness as of something forgotten, and a thrill of returning thought. And somehow, the mystery of language was revealed to me. Everything had a name, and each name gave birth to a new thought. Thank you. Program seperti itu sangat efektif karena bahasa merupakan bagian besar dari identitas kita. Saya lahir dari orang tua Yahudi, reformis, yang membuat saya mengenal bahasa Ibrani sejak usia dini. Jika bukan karena paparan awal tersebut, saya yakin saya tidak akan berada di Israel saat ini untuk belajar linguistik atau memberikan pidato tentang kekuatan memahami lebih dari satu bahasa. Sekarang, saya ingin menutup pidato ini dengan kutipan dari Helen Keller, seorang penulis Amerika, aktivis politik, dan orang tuli sekaligus buta pertama yang berhasil memperoleh gelar Bachelor of Arts. Suddenly, I felt a misty consciousness as of something forgotten, a thrill of returning thought, and somehow the mystery of language was revealed to me. Everything had a name, and each name gave birth to a new thought. Artinya, tiba-tiba saya merasakan kesadaran samar tentang sesuatu yang terlupakan. Sebuah getaran dari pikiran yang kembali hadir. Dan entah bagaimana misteri bahasa terungkap bagi saya. Segala sesuatu memiliki nama dan setiap nama melahirkan pemikiran baru. Terima kasih.